Yamoakwa Ediba J16 TV. Amania abeto dwa nyina ne se enche bia ena yede ukọ eye Gomoa enkra ebeto dwa nyina ne se osofomame bi ene ni prayer towers bom paye ema osofomame ne se hon konkron ka kire ne se ontwa nani na onhwe ne benkum so eho ene okohunu se anoma kese bi aba besi wono ma anoma no omatumi abom paye ma anoma no adani nipa na no ena osofomame etietie ma nkrofo ba ene ne nkrofo betwahwe ho no mo pa na enya samketo ombehwe abo anipa sabi watumi adane eye anoma na eno ena ekoye nsem bebre ewo ho no mo a kire se ebeje ntre ha ewo Ghana ha no mo papa na eno ena baba we nebusuafo ehunu eye omankasa de hie ewo TV so na ye ka se wo ye beifo eno nebusuafo ne tena so no se debi ensem asofomame ka na nya ne kore esansa baba wana ankasa no na adwurum ka no wo yare amwo frifie be ye 2 days ni omahwehwe na omuhu no na eno ansana eba beto dwa se yeso ebeifo eno na ne ebusuan edirimrika ekọ eye Gomoa ho omko hu no mode hye no no se da bi o so famame obusa ababa wan so ebeifo no dwumede ebai eno o so oba abedi no so o so famame ya no se yesi omra mekum abrante bi no oba no ne ebo mpaye eno ena amana ntumi nya kwan kuntie mpaye bo ene mane dane nipa efreso oba no ya aboa ene busuanfo no se da bi da so famode entro na wutwa entene sa enteno ebusuafo no akwa report wasam no ede ma police fo ma sisi ame no kase police fo aba beche eye osofomame a na kire se obo mpa ya nyameda edi kire ne se ohunu se obi eye ebeifo na wadane nipa no police for ensa kan se da bi wakoso eye fear and panic wode hu ene ya bihihie ede ato community ene ebusua ni nyina so eti sa na tie dia womra na omeye asem no mu nhwehwemu na nukure bi ewom biara no ono so emfa embeto dwa se dia police for ensa kan na enya asem keto akura hanomo eye J16 TV bobodi aso be subscribe to your channel no na obehye video na bibia nso etumi ayi kama bedin ede Mr. Fred nyankopon hyirawo J16 TV bringing you information.